श्री अच्युताष्टकम्. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सनन्धे. विष्णवे जिष्णवे षण्गिणे चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये. बल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः. कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे. अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्य पुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूर्जितो राघवः पातु माम धेनकारिष्टकानिष्ट क्रुधद्वेषिः केशिः कंसरुहवंशिका वादकः पूतनाकोपकः सुरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मामं सर्वदा. विद्युद्योतवत्प्रस्फुरदवाससं प्रारूढमबोधवातप्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहिताङ्गग्रीद्वयं वारिजाक्षं भजे. कुच्छतेः कुन्तलैर्भ्राजमानानं रत्नमौली रसतकुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमज्जुलं श्यामलं तं भजे. अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम्. रुत्ततं सुन्दरं कर्तुविश्वम्भरस्तस्य वशो हरिर्जायते सत्वरम्. इति श्रीमच्छकाचार्यकृतं च्युताष्टकं सम्पूर्णम्.